Bonjour, je m'appelle Franzi et ça c'est Clara et nous sommes des élèves du lycée Innerstädtisches Gymnasium Rostock et nous faisons l'ABI-Bac. Maintenant, nous allons parler de cette caricature ici de Jean-François Bataillé. Elle est intitulée À croquer et a été publiée en 1990. Hallo, mein Name ist Clara und das ist Franzi. Wir sind Schülerinnen des Innerstädtischen Gymnasiums Rostock und machen gerade das Abi-Bac. Jetzt wollen wir über diese Karikatur von Jean-François Bataillé sprechen. Sie trägt den Titel Zum Fressen gern und wurde 1990 veröffentlicht. Qu'est-ce qu'on voit? L'Allemagne est divisée en deux. Le côté gauche est présenté avec une bouche ouverte et des grands yeux. Le drapeau allemand est en haut à gauche. On voit que ces côtés représentent l'Ouest, c'est-à-dire la RFA. Le côté droit, en revanche, est plus petit et le visage semble incertain et mal à l'aise. Le drapeau en haut à droite nous indique que l'Allemagne de l'Est est représentée ici. Was sieht man? In der Karikatur wird Deutschland in zwei Teile geteilt. Die linke Seite ist groß mit einem weit offenen Mund und großen Augen dargestellt. Links oben finden wir die deutsche Flagge und wir erkennen, dass diese Seite den Westen, also die BRD, darstellt. Die rechte Seite hingegen ist kleiner und das Gesicht wirkt sehr unsicher und unwohl. Die Flagge rechts oben verrät uns, dass hier die DDR dargestellt wird, also der Osten. Si nous regardons l'année de publication 1990 et la représentation de l'Est et de l'Ouest, il devient évident qu'il s'agit de l'unité allemande. Dans les années 1980, la RDA s'est de plus en plus effondrée sur le plan interne. Les raisons en étaient la politique inadorable, la faiblesse de l'économie planifiée et le ressentiment de la population. C'est ainsi que la révolution pacifique a vu le jour en 1989. Les manifestations de lundi sont devenues de plus en plus importantes et le désir de voyager librement est devenu plus présent à l'Est. Wenn wir uns das Erscheinungsjahr 1990 und die Darstellung von Ost und West angucken, wird klar, dass es sich hier um die deutsche Einheit handelt. In den 80er Jahren brach die DDR innerlich immer mehr zusammen. Gründe dafür waren die nicht finanzierbare Politik, die Schwäche der Planwirtschaft und der Unmut der Bevölkerung. So kam es 1989 zur friedlichen Revolution. Die sogenannten Montagsdemonstrationen wurden immer größer und der Wunsch nach Reisefreiheit wurde im Osten präsenter. Le 9 novembre 1989, le mur est tombé à cause d'une erreur de communication, car le porte-parole Schabowski a soudainement annoncé que chaque citoyen pouvait quitter la RDA immédiatement. Les frontières ont alors été persuadés de le faire et le mur est entré dans l'histoire. Am 9. November 1989 fiel dann die Mauer durch einen Fehler in der Kommunikation, denn der Pressesprecher Schabowski verkündete plötzlich, dass jeder Bürger ab sofort ausreisen kann. Die Grenzen wurden daraufhin nahezu überrannt und die Mauer war Geschichte. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée par le traité de l'unification. Il ne reste plus qu'à résoudre les grandes différences entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest avait l'Est à croquer, comme nous pouvons voir dans la caricature, parce que l'Est, économiquement faible, ne pouvait pas suivre le rythme des entreprises de la RFA. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland durch den Einheitsvertrag wiedervereint. Nun mussten nur noch die großen Differenzen zwischen dem Osten und dem Westen gelöst werden. Der Westen hatte dem Osten zum Fressen gern, wie man in der Karikatur sieht. Denn der wirtschaftlich schwache Osten konnte nicht mit Westfirmen mithalten. Dans l'ensemble, l'unité allemande a marqué l'événement qui a également atteint d'autres pays comme la France. Même si la crainte silencieuse d'une Allemagne trop fort existait, le président de l'époque, François Mitterrand, a dit « Je n'ai rien contre la réunification ». Insgesamt war die deutsche Einheit ein prägendes Ereignis, das auch andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, erreichte. Auch wenn die leise Angst vor einem zu starken Deutschland existierte, sagte der damalige Präsident von Frankreich, François Mitterrand, ich habe nichts gegen die Wiedervereinigung.